Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua rakan-rakan penggiat dan peminat aplikasi TeamSpeak 3. Hari ini saya nak membuat perkongsian dan tutorial kepada rakan-rakan yang membeli aplikasi berbayar yang tak dapat masuk ke server ropmart.com kerana server sudah terupdate. So, contohnya, apabila aplikasi anda terupdate, bila anda mau login ke MARS, anda akan dapat notice seperti itu. The TeamSpeak server version is outdated. Please contact your hoster to update the server. So, bila ini berlaku, apa yang anda perlu lakukan? Kalau anda tidak mau pening kepala, so anda masuk ke server linking kita. So di server linking kita, ini address dia, label dia seperti itu, server link ropmart.com, address serverlink.ropmart.com, konfigurasi lain seperti biasa. Ini kalau anda tak dapat masuk ke main server MRS bila dah terupdate, so anda perlu tukar address yang ropmart.com, tukar kepada svlink.ropmart.com seperti ini. Okey. Bila sudah tukar address tu, anda terus masuk ke dalam server untuk versi yang terkini lah. Nak masuk ke main server, so apa yang perlu anda lakukan? So anda terpaksa pertama sekali anda kena pergi ke Play Store punya software, ke Play Store ni punya software. Anda masuk ke sini dulu, kemudian anda tekan di belah atas sebelah kiri ada 3 garis melintang tu, anda tekan. Kemudian anda pergi ke setting. Lepas tu anda pastikan anda di bahagian auto update apps ni anda letak do not auto update. Dia bila update so itu yang akan jadi seperti mana kes mula-mula tadi. Bila terupdate anda tak boleh masuk ke main server. So anda terpaksa tukar address dia masuk ke linking server seperti yang saya tunjuk terdahulu. Okey, kalau anda nak masuk juga di main server, so langkah pertama sekali anda kena masuk ke software
aplikasi Play Store tadi, anda masuk ke setting dan offkan do not auto update ni supaya TeamSpeak nanti tidak auto update begitu. Okey, apabila sudah offkan auto update, so anda terpaksa uninstall ataupun anda buang aplikasi TeamSpeak yang terupdate tadi, uninstall, kemudian anda install yang baru. So caranya, bila anda sudah uninstall, okey, sekarang sudah uninstall, so anda masuk ke MARS server. Di MARS server kita sediakan pautan untuk download aplikasi berbayar dan tidak berbayar. So ini kita masuk ke MARS server punya website. Okey, kemudian anda tekan di belah atas 3 garis melintang ni untuk pilih menu dia. Kemudian anda turun ke download, bagian download. Okey, bila turun di bagian download, kemudian anda ambil bahagian Android ni kerana anda menggunakan smartphone ataupun POC punya radas, push to talk over cellular. So anda tekan Android ni. So anda pilih yang nombor 2 dari bawah ni. Dia ada tulis TeamSpeak 3.1.9_B194 ni. Yang ini adalah aplikasi berbayar yang sudah di downgradekan untuk boleh masuk di MARS server. So anda download, anda tekan, so akan ada arahan download. Bila arahan download ni anda akan nampak notis ini, this type of file can harm your device, do you want to keep TeamSpeak? So maksudnya okeykan saja. Dia sebenarnya ni tak ada masalah, cuma notis saja. So anda okeykan. So bila okey, dia sedang download file tu. So kita tunggu dia download. Okey, dia sedang download. Okey, kita tunggu seketika. Okey, 8 second lagi. 7 second, 6 second, 5 second, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, sekarang ni TeamSpeak versi berbayar yang sudah downgrade sudah di download daripada website MARS. So website official MARS, dia punya address roipmar.com. Okey, kemudian bila sudah download daripada website MARS, so anda perlu onkan. Okey, so allow this source. Ini biasalah di Android kita ni ada arahan security, kita allow-kan. So kita install, so dia akan berjalan. Okey, dia sedang install atau memasang. Okey, installing. So itulah caranya kalau anda nak masuk di main server. Tetapi kalau anda tak mau masuk di main server ataupun panik, tak tahu apa nak buat, just anda edit, tukar address ke server link tadi. So TeamSpeak sudah diinstal, so kita open. Okey, bila open ini biasalah dia punya term and condition. So kita tolak ke atas sampai habis, kita accept. Okey. So ini semua allow, notif. So sekarang ni kita continue. Okey, di sini ada 2 option. Option untuk login ke TeamSpeak. Sama ada kita masukkan email kita yang pernah kita registrasi dulu ataupun
kita ambil yang continue without login. Without login ni maksud dia kita masuk tanpa login melalui email. So kita ambil bawah sekali, continue without login. Klik OK. So username kita pilih lah, username contohnya call sign gateway 9 whiskey 4 golf Mike Sarah, RY gateway right, right contoh. So kita save. OK, bila kita save, dia akan nampak tetapan yang sedia ada itu. So kita lupakan dulu tetapan TeamSpeak Public ni. Kita masuk ke setting dulu. Di sebelah atas ada peta ni, ada gambar bintang, kita tekan untuk setting. So yang paling penting, use push to talk ni perlu di-tick. Kalau tak tick, so dia akan transmit sendiri, dia macam warp. Jadi pastikan all the time use push to talk ini mesti nak tick. OK, kemudian pasal versi berbayar, dia lebihnya boleh tekan PTT tepi. So kita ambil, tekan set push to talk key ni kan. Bila dah tekan itu kan, kita tekan ni set push to talk key. Bila keluar notis ini, kita terus tekan, kita guna smartphone, tekan volume up. So ada tulis volume up, kemudian kita save. OK, bila kita sudah save, so saya nak matikan data dulu. OK, bila kita sudah save, dia sudah jadilah nanti untuk PTTP. So sekarang ni kita tick bahagian handfree ni, pastikan dia sentiasa tick ya. Kalau tak, audio dia pelan nanti. Kalau siapa-siapa TeamSpeak yang audio pelan, so masuk ke setting, check bahagian handfree, pastikan dia tick. Kerana apa? Kadang-kadang bila kita cucuk headset kita atau handfree kita, bila kita cucuk, bahagian handfree ni dia automatic untick atau terbuka. So bila lepas kita gunakan handfree tu, pastikan kita masuk ke setting TeamSpeak, kita tick balik bahagian handfree ni. OK, lepas itu kita pergi ke soundpack. Ni soundpack ni, ya by default dia ada female voice. Female voice ni kita kena matikan dia, kita letak disable, kemudian save. Kenapa? Kalau kita tak letak macam gitu, so bila kita login di dalam server, nanti bila ada orang keluar masuk, dia akan berbunyi connected, disconnected, akan mengganggu komunikasi. OK, kemudian bahagian audio setting ni kita ikut seperti ini saja. Kita teruskan ke bawah. So country flag ni kita tick, sebab kita boleh detect nanti kita daripada negara mana, kerana akan keluar di bendera sebelah kanan nanti. So rasanya itu saja bahagian setting. Kemudian kita back. OK, bila kita dah back, sekarang ni channel tak buat lagi. So sekarang ni channel perlu kita buat. Channel yang dah sedia ada ni, kita tekan 2 second di bahagian channel tadi tu ya. Contohnya di bahagian TeamSpeak Public ni kan, kita edit dia, tekan 2 second, akan keluar seperti ini. So kita pilih yang atas, kita edit. OK, bila kita dah edit, label ni kita tukar. Kita nak masuk ke server MARS kan, MARS. Kemudian bahagian server address ni, kita letak IP address atau domain address RoipMars adalah roipmars.com. OK, selesai. Nickname ni kita letak seperti biasa. Call sign kita contohnya 9 Whiskey 4 Golf Mike Sarah. Kalau kita gunakan handset smartphone kita ni sebagai gateway,
pastikan kita ada apply call sign gateway lah. So kita letak frekuensi dia 144 decimal 800 800 MHz. Lokasi mana? Rawang. Rawang. Okey, selesai. Bila dah selesai, so kita save. Okey, dah ada bookmark tu kan. Bila bookmark tu dah ada, so saya on data. Sekejap ya. Tadi saya offkan data kerana dia mengganggu. Okey. Okey, sekarang ni bila dah ada ni, channel dah ada, so kita klik